آج یہ خاص عبادت ہے گلوری ٹو گاڈ کی، جو ہم دہرادون شہر میں اسمبلی آف بلیور چرچ دہرادون کی سالانہ کنونشن کے طور پر کر رہے ہیں، اور ہم ان کے اس دعوت نامے کے لیے آسمان کے خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور اسی لیے آج جب ہم باتیں کر رہے ہیں آپ سے، تو تمام دنیا سے باتیں کر رہے ہیں، اور 65 ملکوں کے لوگ جب اس وقت ہمارے ساتھ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک خاص عبادت ہوگی، اور ہماری دلی تمنا یہ کہ خدا آج آپ سے باتیں کریں، وہ بات جو ہم آج آپ کے اوپر خدا کے کلام سے آشکارا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مرکزی آیت جو آپ کے درمیان پڑھوانا چاہتے ہیں، وہ کیندر کا پد یا وہ کی اسکرپچر، وہ آپ کو ملے گی 149 زبور میں، زبور 149، 149 سام بھجن سہیتا 149، اور اس کی چوتھی آیت میں ایک خاص بات کا ذکر کریں گے، اور جہاں خدا کا بندہ یوں بتا رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے جی۔ 149 زبور اور اس کی چوتھی آیت یہاں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے جی۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ ہائے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ God's happy with you۔ دہرادون کے لوگوں، God's happy with you۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگوں جو اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے آئے ہو، let me tell you God's happy with you۔ خدا آپ سے خوشنود ہے نہیں، رہتا ہے تو تھوڑی دیر کی بات ہے، پر آسمان کا خدا اپنے لوگوں سے جس کو پیار کرتے ہیں ان سے خوش رہتا ہے، خوشنود رہتا ہے۔ سنیے گا دوسرے حصے میں کیا لکھا ہے، آج کا کلام دوسرے حصے سے ہوگا، اور آگے لکھا ہے جی، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ گناہ برباد کرتا ہے اور تباہ کرتا ہے، لیکن نجات زینت پذیر کرتی ہے اور عزت پذیر کرتی ہے۔ اگر گناہ نے آپ کو چتھڑوں کر دیا ہے، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، آپ کہیں کے نہیں رہ گئے، آپ کے منہ پہ کالک پوت دی ہے، اور اب آپ کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، آپ بالکل ننگے سے دکھائی دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا مانگتا ہوں خدا کے کلام کے بنا پر کہ آسمان کا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ حلیموں کو نجات بخش کے انہیں زینت پذیر کرتا ہے۔ آج کی شام بھی خدا بہت سے لوگوں کو نجات بخش کر کے ان کی زندگی کو زینت پذیر کرے گا، عزت پذیر کرے گا، برکت پذیر کرے گا، آپ کے رتبے کی افزائش کرے گا۔ جو لوگ آپ کو آج تک پہچانتے نہیں، آگے پہچاننے لگیں گے، اپنے گھر بلانے لگیں گے، آپ سے اپنے سوالاتوں کے جواب پوچھنے لگیں گے، اور آپ کے پاس آ کے آپ سے دعا کرنے لگیں گے، کیونکہ خدا باپ آپ کو زینت بخشنا چاہتا ہے۔ یہ زینت آسمان کے خدا کی طرف سے آ رہی ہے، اور آسمان کا خدا اگر کسی کو زینت پذیر کرنا چاہے تو اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، یا بے عزت نہیں کر سکتا، یا ننگا نہیں کر سکتا۔ آسمان کے خدا کی یہ مرضی ہے۔ میں کچھ باتیں پڑھوانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت پڑھواؤں گا زبور 10 اس کی 70ویں آیت، زبور 10 اس کی 70ویں آیت۔ سنیے گا یہاں کیا لکھا ہے، زبور 10ویں باب کی 70ویں آیت میں کچھ کہہ رہا ہے نجات سے زینت پر۔ کیسے نجات کے لیے لکھا ہے حلیموں کو نجات حلیموں کو اس لیے لکھا ہے کہ نجات غرور والا آدمی، متکبر آدمی، مغرور آدمی نجات پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ نجات شروع ہوتی ہے مان لینے سے، توبہ کرنے سے، احساس کرنے سے، جھک جانے سے، رونے سے، زمین پر گر جانے سے، گھٹنے ٹیکنے سے۔ یہ کام مغرور آدمی سے نہیں ہوتا، یہ کام غرور سے نہیں ہوتا، یہ کام تو حلیمی سے ہوتا ہے، اور اس لیے لکھا ہے کہ وہ حلیموں کو نجات بخشے گا۔ خدا کے واسطے بھی مشکل پڑتا ہے مغرور آدمی کو نجات دینا، دے ہی نہیں سکتا۔ خدا کہتا نہیں، مغرور کو نجات نہیں دے سکتا، حلیمی بہت سخت ضرورت ہے۔ سنیے گا 10 باب کی 70ویں آیت میں آپ کی حلیمیت، آپ کی نجات کیا کچھ کرے گی۔ سنیے، اے خداوند تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا مدعا ہی نہیں سنتا کوئی، نہ تو ہمارا مدعا سرکار سنتی ہے، نہ ہمارے چیف منسٹر ہمارا مدعا سنتے ہیں، نہ گھر میں ہمارے پاپا مدعا سنتے ہیں، نہ گرجے میں ہمارے پادری ہمارا مدعا سنتے ہیں، ہم محلے کے سیکٹر وارڈن کے پاس جاتے ہیں، ہمارا مدعا نہیں سنتے۔ پتہ نہیں برسوں سے ہمارے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، آج تک راشن کارڈ ہی نہیں دے رہے، جب ہم جاتے ہیں راشن کارڈ کے تو وزٹنگ کارڈ پکڑا دیتے۔
ان کے विजिटिंग कार्ड से हमारा क्या होगा, हमको राशन कार्ड चाहिए, कोई हमारा मुद्दा ही नहीं सुनता है। हम जाते हैं, हम बात करते हैं, वकील साहब हमारा मुद्दा नहीं सुनते हैं। कई दफा हम बहुत परेशान है, कोई हमारा मुद्दा नहीं सुना। पर खुदा कलाम के अंदर लिखा है खुदा का किसका, हलीमों का, क्या फिर से पढ़िए लिखा है, मुद्दा सुन लिया है, मुद्दा सुन लिया है। और आसमान के खुदा ने अगर आपका मुद्दा सुन लिया है तो समझ जाइए कि आपके मुद्दा हल हो गया है। ये मुद्दा क्या है आप किसी से मत कहिए, सिर्फ एक काम कीजिए, घुटने पे आ जाइए, तौबा कीजिए, माफी मांग लीजिए खुदा से, कहिए खुदा बाप मेरी गलतियों को माफ कर, मैं एहसास करता हूं कि मैं तुझसे दूर रहा हूं, मैं बिखर गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं तबाह हो गया हूं, और गुनाह ने मुझे चिथड़े चिथड़े कर दिया, नंगा कर दिया है, और आज मैं एहसास करके चाहता हूं कि तू मुझे जवाब दे, मेरा मुद्दा सुन ले। वो आपको मुद्दा सुन लेगा, सुनेगा 25वें बाप की 9वीं आयत और 8वीं आयत, 25 बाप की 9वीं आयत और बाद में 8वीं आयत है। इसी जबूर 25 को और उसकी 9वीं आयत को और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ इस तरह लिखा, सुनिएगा, वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा, वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। कहता मैं बड़े परेशान हो तो क्या बताएं यार, हमसे इंसाफ होता ही नहीं, गलती हो गई हमसे। वो हिदायत करेगा, अपने घर में आप मम्मी डैडी इंसाफ कर सकेंगे, पादी साहब आप इंसाफ कर सकेंगे, अगर स्कूल में आप टीचर हैं इंसाफ कर सकेंगे, किसी बच्चे को ऊंचा किसी को नीचा नहीं, सबको बराबर से देखेंगे। अगर आप ऑफिसर हैं, अगर आप मालिक हैं, अगर आपके पास बिजनेस है, अगर आपके पास 400 लोग काम करते हैं तो खुदा बाप आपकी हिदायत करेगा, इंसाफ की हिदायत। दुनिया के लोग आपको इंसाफ वाला कहेंगे, इंसाफ पसंद इंसान कहेंगे, क्योंकि वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत, आगे सुनिएगा, हलीमों की इंसाफ की हिदायत करेगा उसकी, हाँ वो हलीमों को अपनी राह बताएगा, हाँ वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। आदमी बहुत परेशान है, खो ना जाए, पता नहीं कौन मुझे बताएगा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। कई लोग कहते हैं मैं तो छोटा हूँ, कई लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कई लोग कहते हैं ये काम मैंने कभी नहीं किया है, ये वाला बिजनेस मैंने कभी नहीं किया है, पता नहीं गुमराह ना हो जाऊं, पता नहीं बिजनेस बर्बाद ना हो जाए। आसमान का खुदा कहता है वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। दुनिया की चीजों में तो बताएगा ही बताएगा, आसमान की राह बताएगा, आसमान का तरीका बताएगा। गैर फानी चीजें आपके घर में होंगी, जो बातें आसमान में हुआ करती वो आपके घर में होंगी, क्योंकि आसमान का खुदा आपको अपनी राह बताएगा। खुदा के लोगों, अगर आज से तुम्हारे घर में आसमान के खुदा की राह नहीं है, जहन्नम तुम्हारे घर में टहल रहा है और जहन्नमी बातें तुम्हारे घर में हो रही है, और तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे नौकर ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे घर को बिल्कुल जहन्नम बना रखा है, और तुम्हारे घर में हर तरफ गलत चीजें हैं, फिक्र मत करो, तौबा करो, हलीम हो जाओ, घुटने पे आओ, माफी मांग लो, कहो खुदा बाप मैं नालायक गुनहगार हूं, तो आसमान का खुदा तुमको तौफीक देगा कि तुम्हारे घर में आसमान के खुदा की राहें दिखाई देने लगेंगी, तुम्हारे बच्चे खुदा की राहों में चलने लगेंगे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे शौहर, तुम्हारे नौकर सब खुदा की राह में चलेंगे, तुम्हारे घर में खुदा के नगमे होने लगेंगे, खुदा की बातें होने लगेंगी, खुदा का कलाम होगा, क्योंकि खुदा ने वादा किया है। सुनिएगा, इसकी 76 ज़बूर को निकालिए, 76 ज़बूर उसकी 9वीं आयत पढ़िए, 76 ज़बूर उसकी 9वीं आयत। आसमान का खुदा ये चाहता है कि हम हलीम हो जाए ताकि हमारे घर में नजात हो, हमारे घर में नजात हो खुदा की, और हम हलीम हो जाए ताकि हमारे घर में खुदा की इज्जत हो, खुदा की बातें, खुदा की राहें हैं। सुनिएगा क्या लिखा, 76 ज़बूर उसकी 9वीं आयत। जब खुदा अदालत करने को उठा, जब खुदा अदालत करने को उठा, ताकि जमीन के सब हलीमों को, ताकि जमीन के सब हलीमों को बचा ले। जब खुदा अदालत करने को उठा तो सिर्फ उनको बचाया जो हलीम थे, जो जमीन पर पड़े हुए थे, जो माफी मांग रहे थे, जो गलती का एहसास कर रहे थे, जो ऊंची ऊंची बातें नहीं करे, जो मगरूर नहीं थे, जो घमंड से चूर नहीं थे, जो इस तरह नहीं खड़े हुए, जो सीना नहीं ताने हुए थे, जो सर झुकाए हुए थे, उनको उनकी अदालत करके उनको माफ करता है। वाह, क्या आप नहीं चाहते कि जब आसमान का खुदा आए तो आपके घर में इस तरह से काम करे, और फरिश्ते आसमान के खुदा के साथ आपके घर पे आके आपके घर में आपकी रहनुमाई करें। 147 ज़बूर उसकी 6ठी आयत, 147th Psalm वर्स 6, 147 ज़बूर उसकी 6ठी आयत। सुनिएगा यहाँ क्या लिखा है, खुदावंद हलीमों को संभालता है। खुदावंद हलीमों को, मैंने बताया ना कि नजात से जीनत होती है, नजात से इज्जत होती है, नजात से आसमान जमीन पर आता है। खुदा जब आदमी हलीम हो जाता है तब तौबा करने लगता है, माफी मांगने लगता है, गलती का एहसास करने लगता है, तो लिखा खुदा हलीमों को संभालता है, उनको
लग्जिश नहीं खाने देता, उनको ठोकर नहीं खाने देता, उनको पसपा और मिस्मार नहीं होने देता, उनको बर्बाद नहीं होने देता, उनको तबाह नहीं होने देता, उनको गर्क नहीं होने देता, उनको हलाक नहीं होने देता। और क्या क्या कहूं, सारी रात कहता रहूं, पर आसमान के खुदा का आसमान जमीन पर दिखाई देता जब इंसान हलीम हो जाता है। हलीम उसको नजात से जीनत पजीर करेगा। अगर गुनाह ने आपको तबाह कर रखा है, नंगा कर रखा है, फकीर बना रखा है, आपकी इज्जत मिट्टी मिला दी और मुंह काला कर दिया है, तो याद रखें कि नजात आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहती है। मैं कुछ जगहों पर आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा नजात के काम। हलीमियत का फायदा, नजात का फायदा। अक्सर लोग कहते हैं नजात मेरी तो बुझली की चीजें, माफी मांग लेना, झुक जाना। अरे नहीं, क्या मालूम तो को आसमान जमीन पर आ जाता है जब नजात आपके पास आती है। मैं पहली आयत पढ़वाऊंगा क्या होता है नजात से। लूका की इंजील उसके 15 बाब की 22वें आयत, 15 बाब की 22वें आयत। एक किस्सा सुनिएगा क्या लिखा है। आपको एक किस्सा मुजबानी याद होगा, आपने बहुत दफा ड्रामा देखा होगा, बहुत दफा कहानी पढ़ी होगी, संडे स्कूल में आपको ये बात बताई गई होगी। एक बार फिर पढ़ लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। आइए पढ़ें लूका की इंजील उसका 15 बाब, उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत। जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ, बाप ने अपने नौकरों से कहा, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा हाँ जल्द निकाल कर उसे पहनाओ। नौकर से कहा कि नौकरों से कहा? नौकरों से कहा। ढेर सारे बुलाए हैं, इसका मतलब कपड़े ढेर सारे आएंगे, एक नौकर से नहीं। आप कपड़ा मंगाते हो तो एक आदमी से मंगाते, जाओ मेरे कपड़े ले आओ। यहाँ तो बाप ने अपने ढेरों नौकरों को बुलाया, बोला जाओ अच्छे से अच्छा जामा लेके आओ। जब एक बच्चा तौबा कर लेता है, जो गुनाह में पड़ा हुआ था, जिसने सब कुछ बदचलनी में बर्बाद कर दिया था, जो सूअरों के पीछे पड़ा, कीचड़ में पड़ा था, दलदल में था, जो गंदगी में था, जब ये तौबा कर लेता है, जब नजात उसको मिल जाती है, जब ये बाप के पास लौट जाता है, तो इसके पास ढेरों नौकर होते हैं जो कपड़े लेकर आते हैं। नंगा कपड़े पा रहा है। अगर आज तक आप गुनाह के नंगाई का शिकार हैं, गुनाह ने आपके कपड़े उतार लिए हैं, गलती ने आपको नंगा कर रखा है, आज तक आप सूरों के बीच में हैं और आपको कोई बचाने वाला नहीं, आपको कोई आरास्ता करने वाला नहीं, आपको इज्जत देने वाला कोई नहीं, कोई आपको खाने पे नहीं बुलाता, कोई आपकी फिक्र नहीं करता, कोई पानी तक आपको नहीं पिलाता। आप जब नजात पाएंगे, जब इस बच्चे ने कहा मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और बाप से कहूंगा बाप मैंने आसमान को तेरा गुनाह किया, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। जब दुनिया के लोग अपने आप को नालायक कहने लगते हैं, और जब दुनिया के लोग कोई कंपटीशन नहीं करते, और जब दुनिया के लोग बगैर किसी हिचक के अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं और आ जाते हैं, माफी मांगने तो झुक जाते हैं। कई दफा तो नजात पाने से पहले हम लोग बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्यों, किसने कहा, कैसे देखा, किसने बताया आपको, वो मेरी गलती नहीं थी, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं, तुम्हें समझाएंगे। समझाने की कोशिश मत करिए, बात मत करिए, बहस मत कीजिए, दलील मत दीजिए, माफी मांग लीजिए। ये बच्चा भी अपने बाप के पास आकर बड़ी दलीलें दे सकता था और कहता पापा बहुत तुम बघारते थे कि तुझे बहुत प्यार करता हूं, 18 महीने से गया हूं, आज तक चिट्ठी नहीं लिखी तुमने, और अगर तुम प्यार करते तो ढूंढने आना चाहिए था। तुम्हारे पास इतनी लड़िया, गाड़ियां, ऊंट, हाथी, सब कुछ है, तुमने कुछ भेजा ही नहीं हमारे पास, तुम्हें ही नहीं मालूम तुम्हारी क्या हालत है। आज दुनिया के लोग बहुत बहस तकरार कर रहे हैं, बस बच्चे ने बहस तकरार नहीं किया, लेकिन माफी मांग ली, और घर में बाप ने कहा, नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा कपड़ा इसे पहनाओ। आज आप कौन सा कपड़ा पहने हैं? गंदे वाले कपड़े पहने, सस्ते वाले कपड़े पहने। अगर आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, तौबा कीजिए। God's going to clothe you with the best garment, the garment that the world cannot offer you. Your income, your money, your neighbors, your friends, your well-wishers cannot give you that kind of clothing which God is going to give you. Heavenly clothing. He clothes you once and you look decent forever. सुनिएगा क्या लिखा है। इसके बाद उसने नौकर और उसके हाथ में अंगूठी, और उसके हाथ में अंगूठी, और पांव में जूती और पहनाओ, पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो। यह नहीं कहा कि पांव के लिए जूती लाओ, पांव में जूती पहनाओ। ये तो बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, ऐसे पैरों पहला दिया उसने जूती पहना दी। आप करके देखिए, घर में बीबी गुस्सा हो जाएगी,
آپ کر کے دیکھیے آپ کا بچہ غصہ ہو جائے گا. لیکن کسی کسی گھر میں اتنی عزت ہوتی ہے کہ ایسے کر دیا تو جوتا پہنا دیا انہوں نے. آسمان کا خدا جب آپ کو عزت دے گا, آپ دلدل و کیچڑ سے نکل کر کے آئے ہیں اور آپ بہت پریشان ننگے پیر آئے ہیں, آپ کے پیر ابھی بھی کیچڑ میں ہیں, سنے ہوئے ہیں. جب آسمان کا خدا آپ کو نجات کے بعد, آپ کے توبہ کے بعد, آپ کے اقرار کے بعد, آسمان و زمین کا گناہ مان لینے کے بعد جب آپ کی زندگی بدلنے لگے گا تو نہ صرف آپ کو اچھے سے اچھا جامہ پہنائے گا بلکہ آپ کے پیر میں جوتی پہلانے والے ہوں گے. آج تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری لوگ ٹوپی اتار دیتے ہیں. اگر آج لوگ آپ کی ٹوپی اتار رہے ہیں تو جب آسمان کا خدا آپ کو نجات دے گا تو ٹوپی تو چھوڑ دیجیے, جوتی پہنائیں گے. جوتی پہنائیں گے. اچھے سے اچھا جامہ لاؤ, جوتی پہناؤ, انگوٹھی دو. آگے سنیے گا. اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو, اور پلے ہوئے بچڑوں کو ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. بھیا کسی کے گھر میں اگر دعوت ہوتی, کوئی آ گیا, للو آئے ہیں یا پھپھا آئے ہیں, دیدی آئی ہیں یا انکل آئے ہیں, تو آپ کہتے ہیں بھیا ایسا کرو 1.5 پاؤ گوشت لے آؤ. یا بہت منگا لیا تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو تم 750 گرام لے آنا. 750 گرام بہت مہنگا ہے گوشت بھائی. اور اگر نہیں تو بولے اچھا ½ کلو پنیر لے آنا, تھوڑا سا پتلے پتلے پیسز کاٹ کے ڈھیر سا بنا دیں گے. ہم ایسے کرتے ہیں, ہم لوگ اسی میں کام چلا لیتے ہیں. اسی مقام یہاں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے, باپ نے کہا 500 گرام اور 200 گرام اور 1 کلو 1.5 کلو نہیں, پورا بچڑا کاٹو. جب جشن ہونے لگے گا آپ کے گھر میں, جب آسمان کے خدا کا ہاتھ بڑھ جائے گا تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی, اور چیزیں ناپ ناپ کے تول تول کے نہیں لائی جائیں گی, اور کپڑے 1 اور 2 نہیں ہوں گے, بٹ ڈھیر سارے نوکر کپڑے لائیں گے آپ کے لیے. آپ کے پیر میں جوتے پہنائے جائیں گے, ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی جائے گی. سنیے گا آگے کیا لکھا. جی ہاں, تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. تاکہ ہم کھا کر خوشی خوشی منائیں. کائے کی خوشی؟ اس بچے کے آ جانے کی خوشی. جوان تیری زندگی سے سب پریشان ہیں, تیری ماں بھی روتی, تیرا انکل بھی روتا ہے, تیرا پھوپھا بھی روتے ہیں, تیرے دادا رو رو کے موت کے قریب پہنچ چکے ہیں. بہن تمہاری زندگی سے سب لوگ ناخوش ہیں, سب رو رہے ہیں. پر بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان کا خدا جب تمہارے اندر کام کرنے لگے گا, جب تم توبہ کر لو گے, اپنے گناہ کی معافی مانگ لو گے, تو تمہارا پورا خاندان جشن منائے گا. وہی دادا, وہی انکل, وہی دیدی, وہی پھوپھی جو روتے تھے, آنسو بہاتے تھے, وہی ممی اور وہی ڈیڈی تمہارے ساتھ جشن کریں گے اور گھر میں ناچنا ہوگا. کیونکہ نجات سے زینت ہے. ایسی زینت دنیا کی کوئی چیز آفر نہیں کر سکتی. نیو یارک کی سڑکیں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں, پر وہاں زینت نہیں ہے, وہاں ذلت ہے, وہاں گندگی ہے. دنیا کی وہ رنگین سڑکیں جہاں بہت بتیاں جل رہی ہیں, بہت گندی سڑکیں ہیں, بہت گندے مکان ہیں, بڑی گندی زندگیاں ہیں, گندے حالات ہیں. پر آسمان کا خدا انسان کو, بنی نوع انسان کو, آپ کو اور مجھ کو توبہ کے وسیلے سے, نجات کے وسیلے سے, حلیمی کے وسیلے سے, گناہ کے اقرار کے وسیلے سے بدل دینا مانگتا ہے. اور جنت آپ کے جہنم کو تبدیل کر دے گی. ایک اور جگہ چلے ہیں اور متی کی انجیل اس کے 22 باب میں آئے. متی کی انجیل 22 باب میں, متی کی انجیل 22 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں. ایک گروپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی طرح کہانی معلوم ہوگی. اس کہانی میں ایسا لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کری اور سب لوگوں کو انویٹیشن بھیجا. جو بلائے گئے تھے بڑے بڑے لوگ, پردھان لوگ, اعلیٰ قدر لوگ, ویاپاری لوگ, بزنس والے لوگ, سپہ سالار والے لوگ, دوسرے ملک کے بادشاہ, بڑے بڑے لوگ, کیونکہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی. بڑے بڑے لوگ بلائے گئے تھے, ان میں سے کوئی نہیں آیا. تو بادشاہ نے کہا جاؤ سڑکوں, بازاروں میں, کونوں میں جا کے کھڑے ہو اور جو کوئی تم کو ملے, چاہے لنگڑے, لولے, غریب, فقیر, سب کو لے آؤ. کھانا بن گیا ہے, غریبوں فقیروں کو لے آؤ. یہ انویٹیشن ہے ادامے کا انویٹیشن ہے. یہ انویٹیشن بادشاہ کے بیٹے کی شادی کا انویٹیشن ہے. یہ انویٹیشن خداوند یسوع مسیح جب کلیسیا سے شادی کر رہا اس کا انویٹیشن ہے. یہ دعوت نامہ آسمان کے خداوند یسوع مسیح کا ہے. یہ دعوت نامہ دنیا کے ہر غریب اور دنیا کے ہر امیر اور اعلی قدر انسان کا ہے. اولیت, فوقیت, غریبی, تباہی, بے روزگاری, چھوٹی نوکری اور بڑی نوکری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ انویٹیشن سب کے لیے ہے. جو ملے اسے لے آؤ. لے آئے وہ لوگ لے آئے. اب سنیے کیا لکھا ہے. ہاں, اور وہ نوکر ہاں, باہر راستوں پر جا کر ہاں,
जो उन्हें मिले, हाँ, क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए। एक बात बताइए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया होगा? मैं सोच रहा था इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया होगा, जिस इन्विटेशन में बुरे लोग आ जाते हैं, गरीब, फकीर, लंगड़े, लूले, काणे, ढेणे, फुल्ली वाले, उस इन्विटेशन में लंबे चौड़े कद्दावर हसीन बिजनेस वाले नहीं जाना। नहीं, तो तुम्हारे कन्वेंशन नहीं जाएंगे, तुम्हारे कन्वेंशन तो गांव वाले आते हैं, सब गरीब लोग आते हैं, हम बड़े अमीर आदमी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ऐसे। पर आपको मालूम है, जो हमारे आसमान के बादशाह के बेटे की शादी होती है, उसमें गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन उस बादशाह के बेटे की शादी में हैं, और गरीब से गरीब लोग जिनके पास कल का खाना नहीं है, जिनका पहनने के ठीक से कपड़े नहीं, वो भी हैं। आसमान के खुदा के बेटे की शादी है। सुनिएगा क्या हुआ, क्या गरीब क्या अमीर। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? सबको जमा कर लाए। हाँ, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और शादी की महफिल, अब जो ये लंगड़े लूले, काणे ढेणे, गरीब फकीर, इनको कहा जा रहा है बादशाह के बेटे की शादी के मेहमान। कल तक सड़क पे एक आदमी कहते एक थप्पड़ मारूंगा, हटा अपना, रोज मांगता, कल तो दिया था तुझे पैसा, लात मार दी थी। आज कहा जा रहा है ये बादशाह के बेटे की शादी के मेहमान है। सुनिएगा आगे। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को, अब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया। बादशाह अंदर आया और बादशाह देखने आया। अच्छा, आप मेहमान है, बादशाह से किसकी मुलाकात हो रही? फकीर की मुलाकात हो रही। बादशाह से किसकी मुलाकात हो रही? अंधे से मुलाकात हो रही। बादशाह से लंगड़े की मुलाकात हो रही। ये बेचारा लंगड़ा बादशाह से मुलाकात कर रहा है। यही तो कमाल की बात है, जब आसमान के बादशाह के घर में हम जाते हैं तो हमारी मुलाकात बादशाह से होती है, और बादशाह अपने मेहमानों को देखने आता है। पता है आता है, आज आया है, आज आया है। कोई फिक्र की बात नहीं, आप कितने गरीब हैं। मैं इतना गरीब था कि मेरे मोहल्ले में और मेरे शहर में मेरे बराबर कोई गरीब नहीं था। फकीर भी मुझसे अमीर था। मैं अपने पूरे खानदान समेत सड़क पर रहा हूं। मेरे घर में खाने का नहीं था। आखिरी दफा हमने अपने टैप जो पीतल के होते हैं निकाल कर, क्योंकि नल पहले काट दिया गया था, हमने चूरा पट्टी वालों को बेच करके एक वक्त का खाना लिया था, सब खत्म हो गया था। और हम बादशाह को जानते थे। बताऊं आपको, जब मैं उस गरीबी में था, जब मेरे घर में खाना नहीं था, जब हम जमीन पे सोते थे, जब हमको लात मार कर निकाल दिया गया था, घर का हमने किराया नहीं दिया था, तो मेरा बादशाह मुझे देखने आता था। मेरा बादशाह मुझे देखने आता था। मेरा बादशाह मुझे देखने आता था और मुझसे कहता, टिट्टो नहीं खाना खाया? मुझे याद है एक नौकरानी थी, उसका नाम मनोदा था। वो एक ईसाई घर में काम किया करती थी और उसके साथ हम बैठ के दुआ किया करते थे। उसको मालूम था हमारे पापा ड्रग्स में आ गए हैं और उनकी नौकरी छूट गई है, हमारे घर में खाना नहीं है। वो नौकरानी जब घर वाले खाना खाने के लिए बैठे तो कहने लगे, आओ मनोदा खाना खा लो। तो वो मनोदा कहने लगी, नहीं बुआ तुम लोग खाना खा लो, हम बाद में खाना खाएंगे। तुम लोग खाना खा लो, हम बाद में खाना। सबने खाना खा लिया तो मनोदा ने जब सब खाना खा चुके तो किचन में जाकर के अपने खाने की रोटी में थोड़ी सब्जी डाली, उसको पैक किया और सारे में ऐसे खुश लिया। और उसके बाद कहनी, बुआ अभी आती हूँ, बच्चों को देखे हूँ, अभी आती हूँ। और वो मेरे घर से उसका घर 2 मिनट दूरी था। वो आई और जल्दी कहने, बेटा ये ले, ये बेटा खा ले, ये खा लेना। और जल्दी दे करके, क्योंकि हम उसके साथ दुआ करते थे। मालूम है क्यों मनोदा खाना लाई थी? क्योंकि बादशाह ने उससे कहा था, मनोदा जाकर टोनी को खाना खिला। और उसके बाद वो रोटी और आलू और पालक की साग हमने खाई और हमने आसमान के खुदा को कहा, खुदा तू मुझसे मिलने आता है। हालेलुया। Glory to God, glory to God.